हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर शिवकल्प नवखंड निर्घंट मालिका विषय रे। आउ से शिवकल्प नवखंड निर्घंटर मालिकार विषय वस्तु कौन ना आम पवन विषय आलोचना करुले जे मनीष खाद्य बिना किछि दिन बंची पारिबो, पानी पीवा बिना आम किछि दिन बंची पारिबा, किंतु गोटी बिना खेड़ मात्र बंची रही पारिबा नाही, जार नाम होची पवन, प्राण बा पवन। सुधीयाने ज्ञानी गुड़ी मंडली तेणु ये पवन को महापुरुष अच्युतानंद कहते जी जेते दीर्घ करिब सी सेते दीर्घायु हेब। अखिल विश्व गायत्री परिवार मो गुरु वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य निज जीवन काल मध्य 3200 बही रचना करिछन लिखिछन एवं से 3200 बही भितर गोटे बहीटर नाम है कौन ना स्वरजोग साधना। स्वरजोग पवनर साधना आपण केमिति करिवे, पवन को केमिति साधिबे ना महापुरुष कहते कलिजुगे जो मनीष प्रति मिनिट भितर पवन को 13 थर नवा आनिबा करिब शरीर भितर को सी से दीर्घायु हेब और निरोगतार सहित बंचिब, दीर्घ हेब। जेते जी दीर्घ करिब 13 थर जीवा आसिया होउथिबा दरकार, बुझिले कि आमर अधिका थर हो कम वर्ष बंचुचे, रोग व्याधि ग्रास कर। आसन प्राणायाम द्वारा आदि व्याधि निवारण, जड़ी बूटी द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पूर्व काल को फेरिबा, पुणी पूर्व काल को फेरिबा नुहे। पवन को आयत्त करते दीर्घायु ऋषि मुनि मैंने से अधिका वर्ष बंचुचन ना ज्ञानी गुणी मंडली। तेणु महापुरुष से कथा मालिकार लिखिले, कहले बाबूरे अरसिक आपको जापर ना, अरसिक कौन जान, बेंग कौन पद्म फुटिले जान ना, तेणु पशु भितर हरि कथा पशिले ता हृदय कौन तरल से भाव में महापुरुष कहते संसारी लोक स्त्री पिला छुआ धरी तेल लुण संसार भितर जी से सबकि भी जीवन जीवुंट से माने ये तत्व को बुझीपारे ना, ये तत्व को जानीपारे ना, आ जी जानिला ताकू जोगी कहब। से तो महापुरुष लिखिं अल्प अल्प साधना करिबो जोगी जन हेबा पाई, पर्वत गुहारे साधना साधिले साधना सिद्धि नुहई, साधना सिद्धि नुहई हे सुजने साधना सुधि नुहई, साधना सिद्धि नुहई हे सुजने साधना सिद्धि नुहई। अल्प अल्प संसार भीतर रही तू साधना करिबू प्रतिदिन हे ज्ञानी गुणी मंडली। सकाळू अध घंटा खंडे खाली पेटरे, संध्या बेले खाली पेट अवस्था थिला बेले सेतेबेले अध घंटा प्राणायाम करंतु। समय जदि न मिलूची
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସକାଳେ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲେ କି ଗାଧୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ପେଟ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା କରିବେ ପବନକୁ ନ ଆଣିବା କ୍ରିୟା କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ କେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା କରିବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି 8ଟି ଯୋଗ ରହିଛି ନୁହେଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 8ଟି ଯୋଗ ତେଣୁ 8ଟି ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାଟାକୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ିଛେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଛେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନୁହେଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ପାଣି ପିଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ପବନକୁ ନେବା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣ ଯୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ 5ଟି ହାଟ ଅଛି ନାମ ହାଟ ରସ ହାଟ ରୂପ ହାଟ ତଥୈବଚ के शरीर भितर प्रथम हाट हूँ कौटा नाम हाट आपण कहे नाम हाट कौटा आम शरीर भितर कहले ना देखु ना नामटा आम कौ बाटे दियंती आपण कहे आम पार्टी नाम नौचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये नामटा ये पार्टी आम कीर्तन करना कि ना सुधी नाम हाट आम शरीर भितर कौटा अच्युतानंद मालिकार लिखिं ना ये नाक এইটা হল নাম হাট কেমিতি না নারায়ণ নাম নাসারে ভজ ন করো হেতু রক্ষি করি এ যাতনা বাট প্রভুঙ্কু দিয়া রে কলি যুগর মଣିষ ଏ ନାରାୟଣ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଗବତ ନାମ ଏ ନାସାରେ ତୁମେ ଭଜନ କରୁଥା ନାରାୟଣ ନାମ ନାସାରେ ଭଜନ କର ନାକରେ ହିଁ ଭଜନ ଚାଲିଛି ସୋହମ ହଂସ ଏ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 21,600 ଥର ନାମ ଜପ କରୁଛି ନେ କେଉଁ ନାମ ଅଜପା ଜପ କ'ଣ ସୋହମ ହଂସ ଜପ ଚାଲିନି କି ନାକରେ ନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକ କାଟିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ରେ ବାବା ତୁମ ନାକ କାହିଁକି କାଟିଲୁ କହ ଯେ ନାକ ଏଇଟା ହେଲା ନାମ ହାଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝେଇଲା କହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଥରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ନାଉ ନା ତୁ ଅନାମକୁ ଚାଲିଯା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ପାଇପାରିବୁ ନା ତାହେଲେ ମୋ କାନ କାହିଁକି କାଟିଲୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହ ମୋ କାନ କାହିଁକି କାଟିଲୁ ନାଇଁ ରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବୋକିଟା ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ତୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ହଁ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ ଶବ୍ଦମଣ୍ଡଳରେ ମିଳନ୍ତି କି ନାଉ ନା କେଉଁଥିରେ ମିଳନ୍ତି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଯଦି ତୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଶବ୍ଦମଣ୍ଡଳରେ ନୁହଁ ନାଉ ନା ତୁ ନିଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯା ନିଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ସଂସାରର କୋଳାହଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ତୁ ସଂସାର ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଳାହଳ ତାକୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଦେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ କେ ମନରେ ପଶ ନିଶବ୍ଦ ପରି ମନରେ ପଶ ନିଶବ୍ଦ ପରି ମନରେ ପଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ୟ ଧୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ୟ ଧୋଇ ନିତ୍ୟ ପାରି ମନରେ ପଶ ନିଶବ୍ଦ ପରି ମନରେ ପଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ୟ ଧୋଇ ନିତ୍ୟ ପାରି ମନରେ ପଶ ନିଶବ୍ଦ ପରି ମନରେ ପଶ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ହେଲା ନାମ ହାଟ
चंद्र सूर्य दुई नित्य पहारी बाम है चंद्र डाण है सूर्य ये पहरा दौर नुई तो सी कहला नाम हाट द्वितीय हाट है शरीर भितर रस हाट ये रस हाट कौटा रस हाट कौटा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन आम आलोचना करुचे कौन नहीं पवन को किमिति आम आयत शरीर भितर कले दीर्घायु हेबा एवं निरोगतार सहित बंचिबा पवन को किमिति आम नबा आनिबा करिबा पवन शरीर भितर नबा आनिबा करिवार नीति नियम कौन तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे आम शरीर भितर द्वितीय हाट है कौन ना रस हाट कौटा ये पाटी रसगोला खाऊे मीठा लगिला कलरा खाईदे पिता लगिला कि कान जानुची आखि जापार कलराटा पिता कि मीठा नाक जानुची ना जानुची कि ये पाटी रे जीभ कलराटा पिता कि खटा कि मीठा पाटी जानुची ना तेणु यहीटा है रस हाट नुई ये शरीर भितर तृतीय हाट कौटा ना रूप हाट तथे बचे रूप हाट नहीं ये गोटे गाईटा कला कि धला ये ड्रेसटा हलदिया कि नाली कि नील पाटी कान नाक कौन जानुची ताको किए रूप कलरटा कौ रंग कौ कलर कि ये सार्टटा कौ कलर किए जानुची आखि जानुची ना नहीं तेणु ये रूप हाट चतुर्थ हाट है कौन ना कान ये कौन ना ये गोला हाट महापुरुष अच्युतानंद कहते ये गोला हाट शब्द नियंत्रण करुच्ची नहीं से महापुरुष मालिकार लिखिले कहले गोला हाट परे अना काउरी पाटणा गोला हाट परे अना काउरी पाटणा गमी न पारी जोगी पंती बाटवणा गमी न पारी जोगी पंती बाटवणा अच्युतानंद महापुरुष कहले गोला हाट ये गोला हाट परे देख काउरी पाटणा नहीं ये गोला हाट परे काउरी मंडल रही आ गमी न पारी जोगी पंती बाटवणा ऋषिमुनि मैंने गमी पारते ना ज्ञानीगुणी मंडली तेणु से ऋषिमुनि मैंने कौन करती ना अनेक प्राणायाम आश्रय नियंती नाड़ी शोधन प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम प्राण आकर्षण प्राणायाम नहीं ये भ्रमरी प्राणायाम कौन ना कान आप दी आंगुठी पूरे देवे दी आंगुठी की कान को बंद करेंगे बंद करी कौन करेंगे भ्रमर भाया गु गु शब्द करेंगे भितर देखिए गोटे शब्द हम ये ज्ञानी गुण भीतर आप शब्द बहुत शुणिपारे तेणु भर भाया से शब्द आप करेंगे देखिए भितर अनेक शब्द आप शुणे तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे ये है गोला हाट तापर हाट पंचम हाट कौन ना शून्य हाट कौटा ना ये शून्य हाट है ये कपाल या शून्य हाट कहते शरीर भितर आमर 5टी हाट रही बुझे ये ज्ञानीगुणी मंडली से महापुरुष लिखिले 21,617 पहाड़ पकौची ढिंकी नुहे कहते ढिंकी बसीची रे ये शिशु वेद घरे से जाई ढिंकी बसीची रे शिशु वेद घरे से जाई ढिंकीर शब्द अटे परमाद ढिंकीर शब्द अटे परमाद ढिंकीर शब्द अटे परमाद ढिंकीर शब्द अटे परमाद ब्रह्मा शिव न जानी ढिंकी बसीची रे शिशु वेद घरे से जाई ढिंकी बसीची रे शिशु वेद घरे से जाई एटू शून्य हाट शिशु वेद अनेक कहते कि 4 वेद उपरे शिशु वेद शून्य मंडल तेणु ये 21,617 पहाड़ पकौची ढेंकी नहीं प्रत्येक 24 घंटा 21,617 पहाड़ पकौची नहीं ढेंकी सोहम अंश नहीं तेणु ये शरीर भितर 5टी हाटर वर्णना कर महापुरुष अच्युतानंद अच्छी बोली ज्ञानीगुणी मंडली
ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନାମ ହାଟ ଏଇପଟେ ନାମ ଭଜନ ଚାଲିଛି ସୋମହଂସ ୟାକୁ 13 ଥର ତୁ କର ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁ 13 ଥର ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବୁ ନିରୋଗତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ପାଇଁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଏ ପବନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 500 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ 5000 ବର୍ଷ ଏଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯୋଗୀମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଋଷିମୁନିମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ଋଷି 142,000 ବରଷ ଦେହ ଧରିଣ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନ କଟାରିଙ୍କି मुनि की बढ़ाई श्री बच्चा कोटे की देले श्री बच्चा कोटे की देले है सुजने श्री बच्चा कोटे की देले श्री बच्चा कोटे की देले है सुजने श्री बच्चा कोटे की देले। सत्य जुगर आयुष होची 17,28,000 वर्ष आउ सेई अगस्ती महामुनि सत्य जुगरे वंचितले 1,42,000 वर्ष मालिकार लिखाई शिवकल्पे आम कहूनु इधि दीर्घ आयु तांकर थिला बुझिले। तेणु हे सुधीजने सेई अगस्ती महामुनि सत्य जुग परे पुणी त्रेतया जुगरे जन्म हईले कौ नाम जन्म होते किए सी त्रेता जुगरे एवं सत्य जुगरे से अगस्ती थिले बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ना सत्य जुगरे ऋषि मुनि माने ज्ञानेन्द्र जोगी तो अनेक वर्ष बंचुले पवन को आयत्त करी पवन को ग्रहण करी पवन को नबार कला जानी पवन मध्यम आउ से भली अगस्ती महामुनि 1,42,000 वर्ष बंचीले एवं त्रेता जुगरे से कौ नाम पुणी जन्म हेले ये विषय आम आलोचना करुचे कौन तांकर नाम है ना त्रेतया जुगरे दशरथ घरे राम हेले अवतार नृपति कोଳରେ अगस्ती जन्मिले विश्वामित्र नाम जार विश्वामित्र नाम जार हे सुजने विश्वामित्र नाम जार विश्वामित्र नाम जार हे सुजने विश्वामित्र नाम जार। अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंटे पदटी लिखिछन हे ज्ञानी गुणी मन आमे कहूँ ना मालिकार जो पद लिखा से पदर आलोचना करुचे तर्क जुक्ति तर्क ये ज्ञानी गुणी मन या बहुत ऊर्धरे मालिका तर्क जुक्तिर ये स्थान ना विश्वास मिल हरि तर्के बहुदूर बुझे। तेणु महापुरुष लिखिले से अगस्त्य महामुनि त्रेता जुगरे जन्म हेले जो दशरथ घरे प्रभु राम जन्म होते स्वयं भगवान जन्म होते जो सत्य जुगर से अगस्ती महामुनि जी चलुए जल 7 समुद्र शोषी देते सी जन्म हेले कौ नाम जन्म हेले ना नृपति कूଳରେ अगस्ती जन्मिले विश्वामित्र नाम जार त्रेतया जुगरे से विश्वामित्र नाम जन्म हेले आप जानते विश्वामित्र किए थे प्रभु रामकर गुरु भगवानकर शिक्षा गुरु किए थे विश्वामित्र प्रभु रामकर दीक्षा गुरु कुलगुरु किए थे वशिष्ठ तांकर कुलगुरु थे वशिष्ठ किंतु शिक्षा गुरु थे विश्वामित्र प्रभु रामकर नहीं आउ यही विश्वामित्र मध्य विश्वरथ राजा थे। अच्युतानंद लिखिले नृपति कूଳରେ अगस्ती जन्मिले नृपति कहले राजकूଳରେ जन्म होते ये विश्वामित्र ऋषि परे ब्राह्मण हेले ना विश्वामित्र हेले किंतु पूर्व कौन थे विश्वरथ राजा थिले ये करौजर राजा विश्वरथ यांकर नाम थिला बुझे। ज्ञानी गुणी मंडली थरे 10,000 सैन्य नहीं कि पारिधिकी जाइए गोटे जंगल बाट दे जाऊँ 10,000 सैन्य मान कले कले हे महामुनि आगू आउ जापरिनी ना कहीं ना केते बाट आमको चले चले आइले क्षुधा तृषा आमर जोरे बढ़ीगला
ଭୋକ ଶୋଷ ଉଭୟ ଆମକୁ ହେଲାଣି ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇ ପାରିବୁନି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା ହଉ ରୁହ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଋଷି କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଚାରିଲେ ସେ ଏଇ କାହା ଆଶ୍ରମ ନା ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଇଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୁଝିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଅକୈତର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଇଏ ଜଣେଇଲେ ନିଜର ଆସିବାର ଆଗମନର କାରଣ କହିଲେ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପ୍ରବଳ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ନା ହଁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ନା ଜାଗରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ ଅତିଥି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିକି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲେ ନା ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରେତ ଯୋନି କୁଆଡ଼େ ପାଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ 10ଟି ଗାଈ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ହିଁ ସେଇଭଳି 10ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ ଭୋଜନ କଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ ନା ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେବା ତେଣୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ପରମ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ହେବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମିଳେ ଆଉ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ନାହିଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନେ ଖାଇସାଲ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜାଙ୍କର ସତ୍କାର କରି କ'ଣ କଲେ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ରାଜସିକ ଭୋଜନ ଆସିଗଲା ଖାଇକି ତୃପ୍ତି ହେଲେ କେମିତି ପାଇଲ କେମିତି ଏ ରାଜସିକ ଭୋଜନ ଇଏ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଫଳ ଫୁଲ ଦେବା କଥା ଏ ରାଜସିକ ଭୋଜନ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଇଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ବତେଇଲେ କ'ଣ ବତେଇଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଧୀଜାନେ ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि ସୁଧେୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।